Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Puan Rasliha binti Hamzah bagi kursus GMS 5243 Workshop Management chapter yang ke-10. Okey, iaitu berkenaan dengan Information Technology ataupun kita kenali sebagai IT and Automation. Okey, so as an introduction, automation and IT. Okay, automation and information technology telah memberikan kita kata banyak perubahan kepada sektor industri. So, control system such as a robot, automated vehicle and machinery akan membantu kepada untuk kita speed up, untuk kita mempercepatkan, melajukan the productivity atau kita kata processing dekat production. The workstation on the shop floor, entire manufacturing enterprise, vendor, supply, partners and customer are linked together dengan adanya IT. Maksudnya semua elemennya yang terlibat di dalam production ini dapat dikumpulkan secara centralized, secara what we call it, berpusat, in order untuk memudahkan the proses kerja. And those berpusat is made by the kita kata dengan adanya those information technology. Okay, so IT boleh menghubungkan, interrogate, dia linkkan together the automation technology, berkenaan automasi atau kita kata teknologi pengautomasian dengan proses pembuatan untuk menghasilkan lean manufacturing. When we talk about lean manufacturing, bermaksud kita mengoptimumkan kita punya production dengan meminimumkan ataupun mengurangkan any kind of risk towards this proses pembuatan. Okay, so what is automation? Okay, kalau kita sebut tentang automation, kita kena tahu jugalah apa itu automation. Dekat production floor automation, ia ditakdirkan sebagai introduction of using the automatic equipment and system. Kita menggunakan sistem dan juga peralatan yang automatic yang dikawal sepenuhnya oleh sistem, di mana kawalan, yes, it was controlled by the system, such as kita ada robot ataupun kita kata any kind of machine, automatic machine yang akan menjalankan sebarang tugasan dalam rantaian production, tugasan production tersebut. Itu maksudnya automation. Yes, bila kita automate kan, bila kita what we call it, menggunakan sepenuhnya or the robot or the automation machine tadi, tidak dapat dinafikan yang kita akan mengurangkan tenaga kerja di situ, penggunaan tenaga kerja manusia. Tetapi bukanlah di peringkat kita kata semua tenaga kerja diganti, tidak, sebab apa? Sebab kalau kita tengok berbawa kepada dunia sekarang, in our reality sekarang, which is kita dalam revolusi IR 4.0, Industrial Revolution 4.0, walaupun benar nanti proses kerja banyak menggunakan kita kata IT, I mean that all the robot, robot yang akan bekerja untuk kita somehow. Di mana letaknya human as a pekerja ni? Okey, jadi di sinilah perlunya tenaga kerja mahir, di mana tenaga pekerja mahir ni akan berdiri di sebalik all the system. Sebab kalau robot rosak, siapa nak baiki robot? Jadi kita perlukan human, which is key workers, in order to baiki the robot. Kalau kita punya sistem rosak, siapa nak kita kata nak diagnose the problem? Okay, so we need the human skill worker to diagnose the problem. Jadi di sini untuk kerja-kerja yang remeh itu kita akan serahkan kepada kita kata robot, untuk mesin untuk buat. Tapi untuk kerja-kerja yang memerlukan kemahiran, yang memerlukan kita kata pertimbangan, memerlukan keputusan, memerlukan tindakan segera, itu kita akan serahkan kepada tenaga kerja manusia. Jadi di sinilah tuntutan kenapa sekarang nowadays kita perlu what we call it, having the skill, menghasilkan tenaga kerja yang mahir. Sebab apa? Sebab tuntutan sekarang ini, kalau boleh dekat industri ni, kita nak mengurangkan tenaga pekerja yang biasa, I mean pekerja rencam. Kita nak mengurangkan tenaga pekerja rencam, kita memerlukan tenaga kerja yang berkemahiran tinggi. Okay, sebab kalau antara sebab kenapa kita perlukan kurangkan tenaga pekerja rencam ni bukan apa, sebab
kadang-kadang the quality untuk cepatkan proses tu sendiri, untuk make sure that ensure the quality. Sebab kadang-kadang human ni dia ikut mood. Dia kerja, dia okay, dia happy, then kita akan dapat outcome yang bagus, and the quality pun insyaAllah akan terjamin. Okay, once dia ada problem, once dia ada psychology problem, once dia ada masalah-masalah lain, and gonna be drop the quality. And also kadang-kadang kita ada what we call it tak sihat dan sebagainya, so kita ada power shortage kat situ, ada manpower tak cukup. Okay, jadi di sini production sentiasa kita kata management terpaksa berhadapan dengan isu yang very subjektif. Jadi untuk kerja-kerja yang biasa itu, kita let go the robot buat, replace the human. Jadi kita akan nampak whatever it takes, pekerja tak ada pun tetap management, I mean that the production boleh berjalan. Okay, tetapi di mana letaknya human, di sinilah kita kata tenaga kerja manusia itu diperlukan untuk mengawal the sistem, kawal sistem, selia sistem, maintain the system, maintain the hardware ataupun any kind of machine yang rosak dan sebagainya. Itu di situlah letaknya tenaga kerja manusia dalam dunia sekarang dan akan datang. Okay, okay. Bercakap tentang infrastruktur, apa yang ada di dalam shop floor atau kita production floor automation infrastructure. Okay, dia merupakan kita kata kumpulan, it is a huge collection of procedure. Okay, kalau segi prosedur tu macam-macam prosedur ada. Okay, prosedur kerja, ada prosedur menggunakan mesin, peralatan, ada prosedur what we call it system ada. So there are lots of procedure in the production floor. Okay, yang pertama. And then kemudian dia mesti akan melibatkan shop building. Maksudnya ada tempat di mana proses kerja itu dilaksanakan, ada machinery. And you can see the AGV were there, which is the assembly line was there. Ada wired, ada penyambungan wire, ada wireless, ada yang tak perlu sambung wire kan. Ada PLC for sure, bila you dah ada all the system. Kita tak boleh what we call it, kata sistem itu tidak menggunakan PLC. So there's something yang nonsense lah. Okay, so maksudnya once you ada the system, automation system, so bermaksud PLC will be there. Okay, programmable logic control will be there. Okay, and then kemudian kita ada interface device. Okay, interface device adalah alatan yang digunakan macam mana kita nak operate. Okay, macam mana kita nak operate all those system. Okay, yang akan all the interface device ni akan link each other, all those things, what we call it, the machinery, assembly line, wireless network dan sebagainya ini berserta dengan dia punya interface device ni akan link together, akan bersambung sesama sendiri untuk kita kata contribute to the untuk menyumbang kepada kita kata pengeluaran dan juga automasi kepada production tersebut. Tak ada pula dia stand alone, tak ada tidak ada mesin yang stand alone je, tak ada link langsung dengan orang lain, tak ada. Biasanya all the machine ni di dalam production floor dia akan link sama ada wired ataupun wireless, so that dia dapat menjalankan fungsi lengkap di dalam production floor tersebut. That is the things lah yang berlaku dalam kita punya production floor. Okay, cuba cabaran dia lah. Okay, dalam in fact sebenarnya sekarang pun dekat Malaysia sendiri pun menjadi perdebatan hebat lah. Is that apakah isu dalam kita nak berubah kepada benda baru ni? So actually benda baru ni bukanlah something yang kita what we call it mudah untuk kita adapt, mudah untuk kita apply. Okay, sebabnya what we call it, we need kan perubahan. Kita perlu ada komitmen untuk menerima, accept those what we call it, those perubahan. So here is the challenge, cabaran yang typical, I mean that yang biasa kita kena hadap atau kita kena face in the production yang melibatkan automation shop floor ni kan. Okay, automation production floor ni, automation production floor. Something is unwillingness to change. Okay, this one is something yang sangat besar lah, because dia melibatkan kita kata persetujuan untuk kita berubah. Okay, persetujuan, willingness kita tu, maksud internal kita sendiri, macam mana kita nak, adakah kita nak menerima kepada perubahan tersebut ataupun kita resist, okay, kita menolak. Okay, this is a major challenge because the production floor itself is a complex in nature. Okay, sebab bayangkan bila kita pergi industri,
dah biasa dah bertahun menggunakan this particular system, suddenly management said we need to change. Okay, saya rasa semua pekerja akan rasa, why? Kenapa? Oh, masalah, nanti dia akan problem. That is there's something yang kita tak boleh nak deny atau kita kata nak avoid, okay, untuk kita what we call it, elakkan something. Okay, first thing first, bila kita kata we want to change the production flow daripada manual kepada automation, antara perkara yang menjadi isu perdebatan hebat adalah okey, nanti macam mana dengan pekerja? Sebab nanti kan pekerja yang biasa ni, yang operator biasa ni akan ditukarkan kepada mesin. Jadi di manakah mereka ni akan management akan letakkan. Okey, so gonna be a big issue lah, okay. And then kemudiannya, itu yang pertama dari segi kita kata kebajikan dan sebagainya. Yang keduanya adalah dari segi how we want to connect machine and equipment that perform specialized action is a difficult task. Okay, machine yang ada tu kita bukanlah kata nak buang terus bila kita nak automation kan those particular system dalam kita punya production floor. Itu bukan bermaksud kita akan buang mesin yang ada kan, tak. Tetapi apa yang kita boleh buat adalah kita upgrade, okay, upgrade daripada dia standalone before this, which is okay, kalau contoh selama ni kita tak ada conveyor, okay, kita ada conveyor menghubungkan antara mesin ni dengan mesin sebelah. Okay, so apa yang kita buat adalah kita just angkat manually pergi ke mesin sebelah. Okay, by the automation system, kita tak perlu dah orang angkat ataupun transport daripada satu kawasan ke kawasan. Okay, apa yang kita perlukan adalah the conveyor itself akan menjalankan fungsi dia, akan menggerakkan ataupun once kita dah siap kerja kat bahagian ni, so kita just letak atas conveyor, so the conveyor akan move the material to the other machine dekat sebelah. Jadi sekarang ni kita macam mana kita nak linkage between the machine and the conveyor to the next machine, macam gitu. Okay, that is the challenge yang harus kita face. Satu is you kena upgrade the system first, the system of the machinery itu sendiri, okay, so that dia boleh bahas what we call it, dia boleh terima, adapt dengan new arahan. Yang keduanya adalah you kena make sure that bahasa mesin itu faham dengan bahasa EGV, macam gitu. Kita maksudnya dua mesin ni, which is equipment ni, satu is machine tadi, satu is kita punya AGV, I mean that the conveyor tu. So conveyor kena faham bahasa mesin kena faham bahasa conveyor, sebab because they need to communicate. Dia bukan macam kita boleh communicate among the human, okay. Kalau dengan human ni kita cakap terus, nanti tolong angkat ni, okay, once dah siap nanti tolong angkat, so dia passing, okay, macam ni. So sekarang ni kita terbalik kan, I mean that kita imagine that mesin tu kena cakap dengan conveyor, so sekarang ni proses kerja kat sini dah siap, jadi angkat barang ni pergi sana, macam gitulah. So dia perlu bagi arahan dalam bahasa yang dua-dua mesin ni, equipment ni faham. Okay, so siapa sebenarnya nak bagi arahan tu? Bukanlah mesin tu boleh buat sendiri, kita lah. Sebab tu kita kata human lah kan. Okay, dalam automation ni kita dah tak perlu dah operatif, operator, kita tak perlu ke operator, tetapi kita perlukan people di sebalik mesin tadi, people di sebalik sistem tu tadi, yang akan mengubah, yang akan very kreatif and innovate, supaya dia mampu untuk create dia bahasa-bahasa yang those mesin ini faham, dan kemudiannya diagnose if anything happen. So kalau ada masalah antara dua ni kan, so kita kena jadi pemerhati, why, kat mana isu dia, this is the maintenance people. Okay, that is the di mana letak duduknya pekerja-pekerja dalam dunia of production floor automation ni kan. Okay, and finding a common language, ni yang saya kata tadi. Okay, so ni lah, okay, actually dia connected antara atas dengan bawah ni connected. Okay, so kita nak bagi dua-dua ni link together, so kita kena carilah common language nya. Common language ni ada bahasa standard, kalau macam dekat dan international kan. Kalau kita human ni, common language kita adalah English lah. Okay, so kita akan guna English. So you are from, I am from Malaysia. Okay, you are from Korea for example. Okay, so nak cakap, takkan kita nak cakap bahasa Korea, obviously kita tak tahu. Betul, orang Korea pun takkan cakap bahasa Melayu, obviously dia pun tak tahu kan. Jadi bahasa standard yang kita guna pakai adalah bahasa Malaysia, bahasa English lah. So kita akan talk in English. So maksudnya even though machine tadi dia ada di common, dia punya language sendiri,
kita punya conveyor tadi dia punya bahasa sendiri, but somehow they need to merge, they need to understand bahasa standard yang guna-guna pakai lah. Itu yang kita kata what we call it, biasanya kita akan menggunakan PLC, biasanya kita akan menggunakan bahasa-bahasa protokol standard yang akan membolehkan dua mesin ini communicate each other. Okay, so and also direct to dia punya control system pula. Yang tu baru communicate, mesin ni communicate dengan conveyor. But somehow siapa yang nak control? So dia kata ada control system dia. So control system ni biasanya dia kena faham everything in the cycle macam gitu. Okay, itu adalah segi challenge in the shop floor operation. Satu is unwillingness to change. Yang keduanya adalah untuk kita mencari satu common language yang difahami oleh the whole system tersebut. Okay. Yang ketiganya adalah developing the protocol. Okay, dah dapat bahasa standard, nak design the protocol. Protokol ni kalau dalam bahasa mudahnya adalah SOP. Nak design the SOP. Okay, developing the protocol ni macam umpamanya kita nak design the SOP lah. Okay, in the real time and compiling it into readable and actionable format. Okay, di mana setiap equipment, tools, machine tadi faham. Okay, boleh what we call it, boleh kita kata boleh dia faham benda tu, and then dia boleh digest benda tu and boleh bertindak atas arahan tersebut. So that is the protocol over that. Okay, so which is kalau you tengok kat dalam communication, we are talking about the protocol already. Okay, so protocol. Kalau dalam bahasa human kita mencari, nak cari SOP lah. SOP. Lepas ni what's next. Okay, kalau dalam SOP ni kita suka cerita tentang flow chart lah. Maksudnya it start, bila kita tekan start button and then kemudiannya dia terima. Okay, kata contoh kan, dia adalah conveyor. So dia detect ada bahan sampai. So what is next? Adakah bahan itu bahan yang detectable ataupun bukan? Kalau detectable, yes, so then go to next process. Kalau non-detectable, tak boleh dikesan ataupun tak boleh detect, yang ini dia akan masuk dalam scrap. Contoh lah. Okay, itu yang tu semua siapa nak programkan? Siapa yang nak bagi arahan tersebut? Kita lah. Okay, di situlah pentingnya kita kata operator, I mean that kita kata pekerja, employees di mana skill employees akan memprogramkan benda tu. Okay, so developing the protocol. And last but not least is acquiring data from the numerous device. So developing protocol tadi dah tak mudah. So sekarang ni macam mana kita nak dumpkan all the data dalam satu center. And biasanya kita akan guna cloud yang sangat besar. Kita tak boleh guna dalam satu komputer, hard disk, tak boleh. Sebab all the data tu 24 hours like captured. Okay, 24 hours captured. You cannot, tak ada satu single hard disk yang boleh kumpulkan, I mean simpan all the data kan. Jadi kita perlukan something yang secara what we call it, satu big data punya storage untuk menyimpan benda tu, supaya kalau kita kata okay, I want to see apa yang berlaku pada berapa hari bulan. So you setting you punya tarikh tu, you nak section mana, so you boleh dapat all the information was that. Okay, maksudnya bukan setakat yang current ni dia captured, yang dulu-dulu boleh captured. Okay, yang ni pun semua akan menjadi isu lah, bagaimana kita nak acquire data from the numerous device. Okay. Okay, so seterusnya, kita tengok apa itu kelebihan. Okay, merit ni maksudnya advantage. Okay, merit dalam workshop automation ni maksudnya advantages of pengautomasian dalam kita punya production floor. Kalau saya guna workshop ke production floor ke shop floor tu merujuk kepada benda yang sama lah ya, production floor. Okay, now kelebihan of the automation adalah improve productivity because of the cut off the what we call it, cut off the time, and then kemudiannya the quality pun better, and you boleh reduce the what we call it transportation because of yang akan transportkan all the parts kita ataupun produk kita adalah dilaksanakan oleh mesin, jadi tak menggunakan human dah. Okay, jadi gonna be, dan dia takkan penat lah, dia akan run selama 24 hours a day, and then tanpa exhausted dan sebagainya. So dia akan improve the productivity. Itu yang pertama. Okay, actually this is the antara main reason kenapa kita nak buat automation ni. Okay, improve productivity.
Okay, bila cakap improve productivity ni bukan setakat masingkan banyak, tetapi setiap masa tu, I mean that setiap second tu ada hasilnya. Dia macam gitu. Ada kita kata outcome positif. Okay. Yang keduanya adalah improve quality. Okay, so kita arahkan mission yang buat. Jadi it's quite hard untuk kita detect masalah lah. Maksudnya bukan kita susah nak dapat salah, maksudnya susah mission tu nak buat salah. Okay, so apa yang kita detect itu yang dia buat. Okay, bagilah macam mana pun dia akan buat repetition kerja itu tanpa penat. Kalau people ni, human ni, bila kita get tired, okay, kita buat kerja repetition, so once we get tired, so kita akan automatically ataupun gradually secara berperingkat kita akan drop kita punya performance because of we are tired. Okay, we are tired, okay, kita penat kan. Jadi tapi kalau mission ni tak ada masalah, so dia akan buat je 24 hours a day without error. So yes, improve quality, eliminate the error because of the automated system that does not get tired. Hence the product will be uniform quality, can be manufactured at different times. Maksudnya itu adalah satu jaminan yang kita akan hasilkan produk yang berkualiti daripada produk pertama sampailah produk yang 10,000. Don't worry. Dia macam gitu. Yang ketiganya adalah high flexibility. Okay, you want to change, you program lain. Okay, and it will be a change. Kalau people ataupun human ni, bila kita nak buat perubahan, dia akan jadilah susah lah, macam nak buat, tak biasa lah. So kena ada, kita panggil training first dan sebagainya. This one, apa yang kita perlu buat adalah kita masukkan je program. Once kita masukkan program, dia faham bahasa program tu kita, and then kemudiannya once you run, tak ada masalah lah. Dia akan buat umpamanya dia dah kenal lama dia proses kerja. Tu maksud dia. Okay, high flexibility. Okay, so dia tak ada isu dengan new task. Yang penting we program it well. Okay, so and easy of data collection with high accuracy. Dia akan bagi kita real time data. Maksudnya yang di capture tu itulah data sebenar. Bukan kita boleh manipulate dan sebagainya. Kalau kita buat manual ni, kita ada possibility untuk kita manipulate. Okay, so dari segi data ada, okay, ease of data collection with high accuracy. Data can be collected easily with an automatic data collection system support by IT, easy decision making by providing highly accurate, reliable and actionable information. So yang di capture adalah real time data. Maksudnya data sebenar. You tak boleh manipulate, you tak boleh adjust the data, you tak boleh what we call it kita kata do correction to the data. So kalau kita buat secara manually, so kita boleh tulis apa yang kita nak, bukan apa yang sepatutnya, tetapi kita tulis apa yang kita nak. Macam itu. So maksudnya manually people boleh manipulate the data. Tapi secara data collection yang real time data ni, you cannot manipulate the data. You can dapat the real figure apa yang berlaku. Contohnya macam kita ambil paling mudah, kalau kita key in kehadiran menggunakan Google Form for example, kan, even though you kata okay, you pun contohkan for today for example, you key in the Google Form, key in the link, and then kemudiannya suppose class to be start at 9, kan. So masa you key in the data tu actually dah pukul 9.55. So it shows that you are late for 55 minutes. Macam tu lah. Actually macam gitu. So you tak boleh adjust the timestamp yang captured semasa proses of you key in the data. Okay, tapi kalau manually, so I can adjust. Okay, even though kita dah masuk lewat, still you are still counting as a datang, hadir. So kita just tulis hadir. Tapi pukul berapa dia hadir? Hanya antara awak atau kita je tahu pukul apa kita hadir. Macam gitu kan. Tetapi orang lain yang nak tengok laporan tu dia tak tahu pun. Dia cuma tahu hadir. Tapi adakah dia hadir awal ataupun dia hadir lambat, itu adalah perkara kedua. Okay, which is people yang lain tak tahu melainkan orang yang terlibat dalam pengambilan data tersebut. Macam itulah. Okay, that is the something yang kita boleh manipulate kalau manually lah. Tapi kalau dari segi workshop ataupun production automation ni, shop floor automation ni, kelebihannya adalah dia capture real time data.
So you tak boleh manipulate. So and then the data tu, it was the reality. So you will act as in reality. Okay. So yang what we call it, so meaning that kita boleh valid lah. I mean that the data tu very valid, sah, sangat sah, yang kita boleh jadikan sebagai proof untuk kita in future lah, sebagai rujukan dan sebagainya. Okay. And also bila robot yang perform dangerous task, okay, kita ada masalah sangat sebab kita dah safety of the pekerja itu terjamin lah, sebab yang buat kerja tu robot. Jadi kalau yang penting tak collide je, I mean that tidak berlakunya collision. Yang lain tu kalau maksudnya dalam persetaraan kerja tu adalah persetaraan yang kita kata ada gases yang kita kata kalau fumes tu, kalau kita terhidu tu boleh mendatangkan bahaya kepada kita punya kesihatan dan juga keselamatan. Okay. Tapi kalau robot, so dia tak ada respiratory system pun, jadi dia boleh berada dalam bilik tu tanpa memerlukan sebarang PPE. Kan? Jadi robot tu okey je, tak ada masalah. Jadi kita dah automatically kat situ apa yang kita buat adalah kita dah boleh mengurangkan risiko harmful kepada people, because of kita dah tukar people tadi kepada orang-orang tadi ataupun workers tadi dengan robot. Yang tu yang kita kata robot also can perform the dangerous task instead of human tanpa jeopardize the robot tersebut. So higher safety lah. Jadi this one is the 5 kelebihan apabila kita ada production flow yang secara automation ni ataupun shop flow secara automation. Yang pertamanya improve quality, improve productivity, improve quality, highly flexibility, ease of data collection with high accuracy, tepat lagi, bukanlah data yang kita boleh manipulate, easy manipulate, and this adalah for manipulate, and juga dia menjamin kepada keselamatan yang baiklah. So high safety. Okay, macam itu. Namun setiap sesuatu itu bila ada baiknya, maka dia ada dia punya kontranya. Okay, maksudnya ada dari segi dia punya limitation dia. Okay, what mean the limitation of this production flow automation ataupun workshop automation ataupun shop floor automation ni kan. Okay, yang satunya obviously is need investment, higher investment. Investment yang bukan sedikitnya, investment yang banyak, because of satu is you nak upgrade the system. Okay, bermula sekali you nak upgrade the machine. Okay, machine yang ada tak boleh nak buang. Takkan nak buang kan? Kita upgrade dia. Biasanya it's allowed untuk kita upgrade. Okay, so kita upgrade. Kita upgrade the machine, and then kita nak cari additional equipment yang diperlukan untuk kita what we call it, link ke antara satu, sebab selama ni kita guna orang. Jadi sekarang ni antara satu machine ke machine seterusnya tu kita gunakan, once kita nak gunakan all the automation tadi, antara satu dan pergerakan daripada satu machine ke satu machine tu mesti ada something kat tengah-tengah tu. So mungkin kita gunakan AGV ataupun tu automated guided vehicle. Sebelum ni kita orang je kita kerahkan untuk tolak ke ataupun transportkan kita punya material from here to here. Nowadays bila kita nak buat automation tu, maksudnya kita ada something yang akan movekan material tadi bergerak daripada sini ke sini. So yang ni kena upgrade, yang ni kena upgrade, tengah-tengah ni pun kena upgrade. So dah ada 3 dah kat situ kan, which is kita nak replace people kat situ kan. Okay, tu. And then kemudiannya, okay, so kita tak perlukan, kita boleh kurangkan operator. Okay, betul, kita boleh kurangkan operator, tetapi kita perlu tambah kita punya skill worker. Sebab dia nak jaga the system here, nak jaga the system of the conveyor, nak jaga the system here. Okay, itu satu, nak jaga sistem. Okay, maksudnya nak buat maintenance ke, nak buat programming ke, nak what we call it, folders yang safety dan sebagainya, that particular. Jadi sebenarnya costing untuk bayar this particular pekerja yang skill ni sebenarnya lebih higher, lebih tinggi berbanding dengan yang rendah tadi. Okay, yang pekerja biasa tadi. Kalau pekerja operator biasa, you boleh pergi kepada the minimum yang you boleh bayar lah. Kalau cakap Malaysia sekarang ni, I think about 1,200 kot kalau saya salah saya. So itu adalah pekerja operator yang kalau dulu 900. So yes, bayar they increase. Saya rasa yang terkini adalah 1,100 ke 1,200. Saya pun tak lost dia punya information, sorry. Okay, so sekarang ni, tapi kalau itu tak apalah, tadi you bayar 1,200 untuk digerakkan daripada satu ke kawasan ni kan. So you just macam okay lah kan, kerja untuk sebulan macam kita. Tetapi kalau you skill worker,
worst case scenario dia ada diploma. Okay, so paling rendah you boleh bayar dia adalah 1,600. Okay, 1,600. Okay, tapi kalau dia ada kita kata any additional cert, okay, yang what we call it, yang related kan, so you tak boleh bayar dia that low. Nanti dia akan jumping pergi ke company lain pula, so kita kena bayar higher. Jadi maksudnya we pay more untuk skill worker tadi. Okay, itu yang kita kata high amount of investment. Lepas tu bila duduk dalam tu dah ada pekerja diploma ni, kita tak boleh dia harapkan knowledge yang dia belajar dekat dia punya training center. Okay, so kita perlu equipkan dia, lengkapkan dia dengan related teknologi yang ada dalam kita punya kilang ni kan, masuk dalam production flow ni. Okay, so kita kena hantar dia pergi training. Okay, once you hantar dia pergi training, is that training for free? No. Obviously training tadi memerlukan investment. Okay, dan dia adalah satu proses yang kita kata secara continuity, bukan proses one shot macam tu, one off macam tu, tak. Dia adalah satu proses yang kita kata sentiasa perlu dikembangkan and kita kata bersiri tau benda tu. So investment tu gonna be big. Okay, but somehow kalau kita patah balik kepada kelebihan yang tadi tu, 5 yang tadi tu, so mungkin ada kita kata panggil sebagai balance lah kat situ. Okay, you got high quality, you boleh double you punya productivity, you boleh dapat mempercepatkan, speed up you punya proses. Okay, you boleh apa kata supply the product you dengan lebih banyak dekat luar sana. So I think gonna be satu benda yang kita kata boleh kita invest lah. Okay, dari segi kelemahan dia adalah high amount of investment. So you kata kat sini, kalau tengok dari segi penerangan dia, to procure procurement of machines needs high amount of capital investment. Kos modal dia tinggi. The amount of investment to train the employees to the automation is also high. And gaji diorang pun agak high. Okay, and yang keduanya adalah efforts of tuning. Okay, effort of tuning ni macam mana kita, kalau macam kita kata, oh sekarang ni kita ada kereta, kita nak tune dia kan, tune engine dia kan, tu maksudnya. Okay, effort of tuning kat sini merujuk kepada effort yang diperlukan untuk kita tune the automatic system to the traditional processes, and operation needs time and effort depending on the complexity of the shop floor operation and the range of variable required to be measured. Okay, macam gini. Mesin yang ada kat tempat kita bukan kita boleh buang macam gitu je. Maksudnya ada yang mesin dia perlu dikekalkan, ada mesin kita tambah, ada mesin memang tak ada pakai langsung lah. Okay, we need to change. Okay, so in order untuk you link kan mesin lama, mesin baru, sistem lama kan, so you need to berada pada satu controlling yang okay, yang ni boleh accept, yang ni terima, macam gitu. Itu maksudnya proses of tuning tadi. Bagaimana kita nak automatickan the whole system yang ada gabungan of mesin lama, mesin baru, sistem lama, sistem baru, SOP baru, and mungkin proses kerja yang baru dan sebagainya. So we need to tune all the system tadi so that they can integrate very well. Itu adalah proses yang kita kata bukan mudah lah. Okay, bukan mudah. Okay, kita nak tune here pun jenuh, which is kita takkan bila kita nak automation kan kita punya production ni, kita akan buang semua pekerja kita. Sebab apa? Sebab kerja lama tak boleh. Okay, kita kena kekalkan mana-mana yang perlu. Mungkin ada sebahagian kecil kita kena boleh lepaskan lah dengan bagi VSS ke dan sebagainya. Okay, and then kemudiannya simpan sebahagian tu pun bukan bermaksud dia macam robot. Yes, kami akan change dulu. Okay, nak educate diorang untuk kita berubah daripada satu sistem lama kepada sistem baru pun it's hard, it's really hard, bukan mudah. So it gonna be, maksudnya kita kena the risk is kita mungkin berhadapan dengan sedikit penurunan sebelum kita boleh climbing up menjadi keuntungan yang lebih tinggi in future. So ada investment yang investment besar kat situ, bukan saja melibatkan money, bukan melibatkan what we call it semata-mata
capital modal ataupun kos modal, tetapi melibatkan komitmen, melibatkan time, melibatkan energy, melibatkan full of effort daripada semua peringkat lapisan staff. Okay, kalau staff tu kat top management, kita ada macam kalau cakap pasal management dalam kita punya production flow, kita ada bahagian atas, bahagian tengah, bahagian bawah. Bahagian bawah dia paling ramai pun, which is golongan pelaksana kan. So these 3 pillar ni they need to collaborate well together in order untuk accept all those perubahan dan juga all those kita kata what we call it kebersediaan untuk berubah itu perlu kita kata berada pada daratan yang equal, yang sama kan. Kadang-kadang benda tu what we call it because of perubahan kepada sesuatu yang baru itu memang it's hard to do. Because of the first thing yang kena tu ubah adalah kita sendiri, the way kita thinking, the way kita accept benda tu. Yang tu kena ubah, yang tu kena tune dulu. Bila dah tu dah boleh tune, dan baru kita boleh tune orang lain. Okay, and then so kalau dah menggunakan production flow tu, IT tu merupakan satu kita kata macam compulsory lah. Umpamanya kita ada smartphone tapi kita tak ada data, so there are no use of the smartphone. So smartphone tu yang smart tu tak smart lah kalau kita ada smartphone tapi kita tak ada data. So the smartphone must be bersama dengan dia punya data, I mean that telco punya telecommunication punya what we call it I mean that langganan. Okay, kalau kita tak ada benda tu, umpama it's just a gadget biasa, tak ada apa. Okay, without data, telefon yang you ada, even though you ada iPhone sekalipun, nothing. Okay, tapi with the data, yes, it can do anything. Okay, so IT solution for production floor ataupun for shop floor ataupun for workshop. IT help to fetch a real-time information. Maksudnya based on IT tu maksudnya information technology ni merupakan satu penyelesaian untuk kita punya production floor. Which is dia kata dia akan membantu dalam mengcapture ataupun what we call it melaporkan maklumat secara real secara nyata daripada satu processes kepada format yang kita fahami. Okay, this information is a vital, satu benda yang kita kata wajib lah for taking corrective action ataupun satu benda yang kita jadikan sebagai rujukan khas, rujukan proof lah, macam proof untuk kita dapat, untuk kita ambil, untuk kita jadikan sebagai tindakan pembetulan in future. Dan juga dijadikan sebagai kita punya rujukan untuk kita buat keputusan based on the data yang kita dapat, real time data ni kan. Okay, satu is kita nak buat perubahan. Contoh macam okay, tak boleh so contoh macam bila kita guna mesin, contoh kita gunakan milling machine, kita dapati dia punya performance tu 60% je. Where is the another 40%? Okay, tak dapat, mungkin kita tak akan dapat that 100%, tapi kenapa tak sampai 98%, 99%? Di mana lagi balance of the 38% tadi? Okay, so bila dapati yang okay, dia ada isu berkaitan dengan some sort of parts of ni kan, jadi dekat the machine tu. Jadi apa yang kita buat adalah kita boleh based on the data yang kita ada ni, jadi management boleh ambil tindakan untuk kita buat corrective ataupun buat maintenance kan. Kalau sebelum ni kita just dengar information yang dilaporkan, tetapi kali ini kita dengar information dilaporkan bersama dengan dia punya bukti kan. Jadi kita boleh buat tindakan pembetulan lah, corrective action guys tu. And you lebih menjamin kepada decision, you lebih, sebab you bukan dengar saja laporan, tetapi you dapat baca laporan tu dari segi kuantitatif, maksudnya dari segi numbering, daripada segi real time report kan. Maksudnya ada bukti yang mengatakan bahawa so this is a reduction due to isu apa. Jadi you boleh buat keputusan dengan senang hati lah. Alright decision making lah And also sooner dia akan kita kata I mean that secara in return, sebagai pulangan dia, you tahu you akan dapatkan produk yang berkualiti and meet the customer needs lah. Okay, memenuhi tuntutan daripada pihak customer ataupun pelanggan kita. Because of kita meet the macam mana kita nak tahu kita meet the customer need? Once you meet the specification, I mean that bila you capai dia punya
spec yang kita nak, kita setting spec dan kita dapat those spec, bermaksud insyaAllah kita boleh capai the quality yang diperlukan oleh customer. Because of biasanya kita yang janji sebenarnya kita nak bagi macam mana kat customer ni. Okay, tetapi bila kita claim A tetapi kita bagi A minus, obviously customer akan unhappy. Okay, tetapi bila you claim A and then kemudian you come out dengan produk yang what we call A, so it as promised lah, seperti yang kita janjikan. Tapi kalau you claim A and then kemudian you come out dengan produk A plus, yes, customer will be very happy because it beyond dia punya melepasi dia punya expectation. Okay, bila dia beyond expectation, melampaui, melangkaui dia punya expectation, that one is a very good kita kata input lah, maksudnya itu adalah merupakan satu kita kata sign terbaik yang mengatakan bahawa you are very successful. Macam gitulah. Thus IT can turn a manufacturing business into an e-business. Okay, because everything was di hujung jari. Okay, so maklumat semua berada di hujung jari, instead of kita nak kena walk in, nak tengok physical. Okay, so sekarang ni everything based on that, you boleh log into the computer, cari dia punya sistem tersebut, and then you boleh manage, especially from the managing punya part kan, management part kan. So dia tak boleh nak turun padang ni. Okay, management dia akan very busy dalam manage. So dia what we call it, nak looking for the business, nak looking for the apa lagi yang dia nak boleh jalankan. Okay, golongan pelaksana production akan jalankan production. So kita always thinking about the management kan, ambil tahu pun tak nak turun padang langsung. Okay, yang management ni pula production apa tahu kita punya kerja ni jenuh ni. Okay, you tengah jalan kat sana, kita nak sentiasa mencari customer baru supaya kita ni still relevant. Maksudnya tak adalah nanti bila kita ada new customer lama dia habis stop, kita dah habis buat apa yang dia nak buat snack, takkan nak berhenti macam gitu je. Jadi biasanya kita ni macam ni susah tau nak I mean that kita selalu assume that the group cannot understand us. Okay, tapi kadang-kadang kita tak boleh nak fikir pula actually apa dia orang buat macam gitulah. Sebenarnya dia orang pun ada task orang, kita pun ada task kita, dia macam gitulah. Jadi lebih mudah bila everything was controlled by IT. Okay, the management system, I mean the control system is dikawal oleh information technology. So management tak perlu turun padang, but somehow they still can monitor apa yang berlaku di dalam production floor by their punya devices such as laptop and okay lah. So dia akan dapat apa benda yang berlaku dekat production floor sekarang. Okay, so antara business, e-business IT yang kita ada, Oracle Shop Floor Management, OS FM, Altrivia Lean Factory Management, and Linkinsoft Industrial Solution. Ini antara kita kata program yang ada, kawalan sistem yang ada in order untuk kita manage satu production floor. Okay, I think that's all for this video. We'll see you in the next video. Thank you and bye. Enjoy watching.